अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों को वेलकम करती हूँ किंग मलका व्लॉग में। मलेशिया से वेदर देखे कितना खूबसूरत है, बारिश हो रही है। काश ऐसा ही वेदर जो है ना आज होता तो क्या ही मौजें थी। आज तो इतनी ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। और मैं तो घर से कल बाहर निकली तो इतनी शदीद गर्मी, मैं तो घर पहुंची, मैं कह रही थी मुझे कुछ ठंडा पिलाएं, ठंडा पिलाएं। और हस्बैंड मुझे क्या बोले, जूस बनाएं, हम मिल के पीते हैं। तो मेरी तो हंसी निकल गई। मैंने कहा बड़ी बात है, मैंने कहा आप मुझे बना के पिला दें, मुझे कितनी ज़्यादा गर्मी लग रही है। और मलेशिया का वेदर बहुत ज़्यादा गर्म होता है। इंसान जब बाहर निकलता है ना तो बाहर के हालात का पता चलता है, हालात कैसे हैं। मैं तो हमेशा से बोलती हूँ कि हम कितनी खुशकिस्मत हैं कि घर में बैठी होती हैं सुकून से। हस्बैंड साहब बाहर जाते हैं, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो रही हो, कमा के हमें ला के देते हैं और हम घर में बैठ के हम खा रही होते हैं। और हमें अल्लाह का करोड़ बार शुक्र अदा करना चाहिए। और हस्बैंड को भी हमेशा बीवी जो है अप्रिशिएट करती रहे कि आप हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं घर से कल बाहर निकली हूँ तो मुझे गर्मी लगी है तो मुझे एहसास हुआ है। मैं शुरू के दिन से मैं यही बोलती हूँ कि माँ बाप के बाद हमारा ख्याल रखने वाला हमारा शौहर ही होता है। हमें नहीं पता ये कहाँ से कैसे कमा रहा है, कितनी धूप में काम कर रहा है। और यकीन माने हम लोग घर में एसी चला के बैठी हुई होती हैं, जब शौहर घर आए तो हमेशा बिस्मिल्लाह करके उसे कुछ ठंडा उसे पिलाना चाहिए। ठीक है, उसे बाहर की कोई टेंशन है तो उसे कुछ बात में लगाना चाहिए ताकि वो ज़हनी तौर पे जो है फ़्रेश हो सके। और एक बीवी अपने शौहर की तमाम टेंशनें इस तरह की ख़त्म कर सकती है। इस पे कोई पैसा नहीं लगता, कोई इस पे हमारी दौलत नहीं लगती है, सिर्फ हमने अपनी ज़बान को मीठा करना होता है। शौहर जब घर से बाहर निकले काम के लिए तो बीवी चाहे जितना ज़्यादा काम भी अहम हो उसमें बिज़ी हो तो छोड़ दे उस काम को, दरवाज़े तक हस्बैंड को छोड़ के आए, दुआओं के साथ उसे भेजे। यकीन मानने के बाहर वो कितना ज़्यादा भी मुश्किल काम क्यों नहीं होगा, वो खुश हो के करेगा। बाहर के हालात जो होते हैं ना, मैं कहती हूँ कि हम लोग अगर एक दिन अगर बाहर जाए ना, हमारी अकल टिकाने आ जाती है। हम लोग खुद शॉपिंग करने के लिए जब जाती हैं तो हमारी जान पे बनी होती है हर चीज़ महंगी हो गई है, वो चीज़ भी महंगी हो गई है। तो देखें ना कितनी गर्मी सर्दी में कमा के हमारी हाथ पे ला के रखते हैं, बच्चों की हर ज़रूरत को पूरी करते हैं। तो हम नहीं ख्याल रखेंगे तो और कौन शौहर का ख्याल रखेगा। तो कभी भी बीवी को अपने शौहर के सामने ये नहीं बोलना चाहिए आप हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं, बच्चों के लिए कुछ नहीं करते हैं। यार मेरी बहनें, ये सारी जो चीज़ें हैं ना यहाँ पे पड़ी रह जानी। कभी भी कोई मर्द ऐसा नहीं चाहता है कि मैं अपनी बीवी को, अपने बच्चों को सहूलतें ना दूँ, उन्हें बंगले ना लेके दूँ, उन्हें गाड़ियाँ ना लेके दूँ। हर मर्द की ये कोशिश होती है कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ें। भाई उनकी किस्मत में लिखा है ना तालीम हासिल करना, आला तालीम हासिल करना उनकी किस्मत में लिखा है। तो वो लोग अगर किसी गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ेंगे ना तो तब भी वो आला तालीम हासिल कर लेंगे। लेकिन शौहर को कभी इस तरह की टेंशन नहीं देनी चाहिए। अब कुछ बहनें ये बोलेंगी कि ये तो वैसे ही अपने शौहर की फेवर में बातें कर रही है, तो ये बात बिल्कुल हकीकत है। फैमिलियों में अक्सर होता है किसी ने अगर जूते ले लिए हैं, कपड़े ले लिए हैं तो दूसरी ने तो ज़रूर रोला डालना है कि हाय हाय मैं तो मर गई, मुझे तो कभी कुछ मिला ही नहीं है। मेरी तो जब से शादी हुई है ना मेरे तो नसीब ही ऐसे बुरे हैं कि मुझे तो ये चीज़ मिली नहीं है। पहले मैं ऐसा खाती थी, ऐसा पहनती थी, ये करती थी, वो करती थी। जब से मेरी शादी हुई है इस मनूस घर में मुझे कुछ नहीं मिला है। तो इससे क्या होगा, इससे ताल्लुकात ख़राब होते हैं। हम लोग जो ये जहर उगल रहे होते हैं ना यही हमारे नसीब ख़राब कर रहा है। क्योंकि हम लोगों ने सोच रखा है ना कि हम लोगों ने शुक्र अदा नहीं करना है, हम लोगों ने हमेशा नाशुक्री करनी, हमारे पास ये चीज़ नहीं है, वो नहीं है। भाई कोई इवेंट वगैरह है ना तो कोई बात नहीं, वो ही कपड़े दोबारा पहन ले, कुछ नहीं उससे होता। लेकिन आजकल तो पाकिस्तान में मैं देख देख के हैरान होती हूँ कि 22,000 का 50,000 का सूट लेते हैं और वो फिर दोबारा किसी और शादी पे नहीं पहन सकते, ये फ़लाँ ने देखा हुआ है। तो फिर कहाँ से खुशियाँ आनी है, कहाँ से सुकून आना है। कोई ऐसा तो कुछ है नहीं ना ख़जाना हस्बैंड के हाथ में जो कि बीवी की, बच्चों की हर ज़रूरत को पूरा करता रहे। यहाँ पर साथ साथ मैं कुल्फ़ियाँ तैयार कर रही हूँ
کیونکہ یہاں پہ تو ایسا ہوتا نہیں کہ پاکستان میں جیسے ہر جگہ پہ ٹھیلے لگے ہوتے ہیں کلفی لے لو کلفی لے لو، تو یہاں پہ تو جانا پڑتا ہے کام چھوڑ کے، پھر وہ کلفی کھانے کا ہی مزہ نہیں آتا جتنا وہاں پہ ہم لوگوں نے پٹرول لگا کے آنا ہوتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ میں گھر میں ہی بریڈ سے بنا لیتی ہوں اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے گپ شپ بھی ہو رہی ہے۔ جیسے پاکستان میں آج کل بہت زیادہ گرمی ہے نا، ایسے ملیشیا میں بھی شدید گرمی پڑ رہی ہے۔ میں کہتی ہوں کہ جان نکالنے والی یہاں پہ گرمی ہے، اور اس گرمی میں وہاں کے جو پاکستانی مرد ہیں یا انڈین مرد ہیں وہ اتنی دھوپ میں ہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ وہاں پہ کوئی نہیں ہوتا کہ 5 منٹ ہم لوگ ریسٹ کر لیں، اگر 1 گھنٹہ بھی بیٹھیں گے تو 1 گھنٹے کے وہ پیسے کاٹ لیتے ہیں، اور 1 گھنٹہ کام کریں گے تو وہ 1 گھنٹے کے پیسے دیں گے، 2 گھنٹے کے انہوں نے کوئی نہیں دینے ہیں۔ کل میں نے اپنے ہسبینڈ کے چہرے کی طرف دیکھا تو میں نے کہا یہ کیا آپ نے جیل سی لگائی ہوئی ہے، ایسے ایسے کر کے میں اتار رہی تھی چٹکیوں کے ساتھ، تو کہتے میں نے تو منہ پہ کچھ نہیں لگایا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا ہو گیا، جب میں نے دیکھا تو اس وقت سارا ایسے منہ خراب ہوا تھا، تو کہنے لگے یہ دھوپ میں کام کروا رہا ہوں نا تو اس وجہ سے سارا چہرہ خراب ہو گیا ہے۔ تو مجھے اتنا زیادہ دکھ ہوا، میں نے کہا کہ آپ چھاؤں میں کھڑے ہو جایا کریں، تو کہتے ہیں نہیں وہاں پہ خود دیکھ کے کام جو ہے نا وہ کروانا پڑتا ہے۔ تو جب ہسبینڈ گھر پر آئیں تو میں کہتی ہوں کہ دھوپ میں کام کر رہے ہوں، اور جب گھر پر آئیں اور بیوی جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ رنگ دکھانا شروع کر دے تو اس وقت مرد بیچارہ کیا کرے؟ باہر ہے تو باہر سکون نہیں ہے، گھر ہے تو گھر میں سکون نہیں ہے، تو مرد کیا کرے؟ ہم جیسی جتنی بھی فیملیز باہر رہ رہی ہیں، ڈیفرنٹ کنٹری میں رہ رہی ہیں، تو ہمیں احسان مند ہونا چاہیے اپنے گھر کے سربراہ کا کہ اس نے دیکھو ہمیں یہاں پہ اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی ہے، دنیا کے ہر کونے میں بہت زیادہ مہنگائی ہے، یہاں پہ کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوتا، اور اپنے ہسبینڈ کو ٹینشن کم دیا کریں، کوئی بھی چیز دیکھ کے ڈیمانڈ مت کیا کریں۔ شوہر تو چاہتا ہے نا کہ میں ہر چیز اپنی بیوی کو لے کے دوں، لیکن اس کی جیب اسے اجازت نہیں دے رہی ہوتی ہے۔ ان چیزوں کا بیوی کو خود خیال رکھنا چاہیے۔ دنیا کی ہر چیز پیسے سے مل جاتی ہے، لیکن جو یہ مخلص رشتہ ہوتا ہے نا یہ انسان کو نصیب سے ملتا ہے، تو ہمیشہ اس رشتے کی قدر کرنی چاہیے، اس کے بغیر ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اتنا اچھا رشتہ دیا ہے، خیال رکھنے والا، ہمیں کسی چیز کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے۔ شادیاں جب ہوتی ہیں تو بچے ہو جاتے ہیں، ان کو پڑھا لکھا کے بڑا کرتے ہیں، بچے اپنے اپنے گھروں کے ہو جاتے ہیں، باقی کون گھر میں رہ جاتے ہیں؟ صرف ماں اور باپ، مطلب یہ کہ میاں بیوی دونوں۔ تو شروع سے ہی ایک دوسرے کے کلوز رہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، بڑھاپے میں ایک دوسرے نے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، بچے تو اپنے اپنے گھروں کے ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ آپ لوگوں سے ایک ہی بات بولتی ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ مہنگے جوتے لیں، مہنگے کپڑے لیں تب آپ خوبصورت لگیں گے۔ اپنے شوہر کی طرف دیکھ کے آپ لوگوں کو شاپنگ کرنی چاہیے، ایک بار آپ لوگ ان کی شکل کی طرف دیکھ لیا کریں کہ ان کا کیا حال ہوا پڑا ہے، سارا دن ہمارے لیے کماتے ہیں اور ہم لوگ تو 20-30 ہزار سے کم والا جو سوٹ ہے اس کے اوپر ہاتھ ہی نہیں رکھتی ہیں۔ تو یہ جو رشتے ہوتے ہیں نا ان کی اہمیت ہوتی ہے، جن کے پاس یہ رشتے نہیں ہیں ان سے یہ قدر پوچھنی چاہیے۔ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔